Ma'am Krish, yours na po. Gawin na lang pantulog. Color black, sexy girl ka muna. Small semi-med, Kudi TM, 50 pesos. Kerry med to, Kerry med. Itim, 50 pesos, small med. May ruffles siya sa harap. Pero yung ruffles niya, ruffles. Itim. Next, maganda to, size large. Large ba to? Yeah. Medium to large. Good, maganda, 50 pesos. Ma'am Churito, maganda, yours na po. This one is nice. Parang siyang crochet. Medium to large. Maganda. Pa-Cleopatra cut pa. Ma'am Lou Solares, yours na po. Mga mami, susukatin ko ta. Ang kulit neto. Teka nga. Start muna natin. Color maroon to. Wine red. Sexy girl ka lang. Marami. Sumpa talaga ako ni Ellie dito. Ganun siya. Sexy girl ka. Oh, 50 pesos. Size mo. Code sumpa. Maroon red siya. Sumpa ako ni Ellie dito. Sumpa, 50. Ayusin nyo na lang mga mana. Ayan siya. Sumpa, 50 pesos. Sumpa, Ma'am Yolanda, yours na. Di naman siya over sexy. Konti lang. Konting sexy lang. Next size, small. Small lang to ha. Light pink crop top. Okay, good. Crop top. Color pink. Crop top 50. Next size, medium. Semi-large. Brown, 50 pesos. Medium, semi-large, brown, 50. Size large to XL. Large to XL. Code blue violet. 50 pesos. Ma'am Marites Fernando. Brown, Ma'am North. Large XL blue violet. Merchant Hebres. Next, this white is parang bago, mga ate ko. Small med, code parang bago, 50 pesos. Color white. Full length, mga mami. Next, semi-large, medium to large. Code white Freeman. Medium to large, white Freeman.